Okay, so this time mahimo naman ta Java program using a for loop, no? So mahimo naman ko bago nga file. So click ko lang ni ang new file. Then pangalanan ko ni for loop. Okay? So basically, no, class da nga una. Then ang aton nga main method. Okay? So dayon amo na ni ang aton syntax ang aton nga for loop. So for open parenthesis integer I equals to 1 then semicolon. Okay, so end of statement, then I is less than or equal to 5 semicolon, then I plus plus. Okay, so first nga area is the initialization. So diri ta initialize I mean ang aton value sa aton variable. So manotice nyo, it is like declaring a variable and then the value. So the data type is integer, then the variable is I. So pwede naman i-slan later kung ano gusto mo nga variable. Then ang value for initialization is 1. So depende mo whether 0, 5, something like that, depende. Okay? Then ang condition. So the next is the condition. So ang atong condition diri is I is less than or equal to 5. So once this condition remain true, no, i-execute lang gyapon ang loop. So mo-proceed na natin sa I++. So na encounter na tanan ni sa una ang I++ which is increment. Okay? So amo ni siya ang aton syntax sa for loop. So after that, diri na ta di ma-display sa aton output kung ano gusto ta i-display. So for now, so let's try to display kung ga increment man gid ang aton nga value. Okay? So let's try to run. Ara. Okay, so pwede matadi ka dugang like for example i-print ta ang even numbers. Okay, so for example for integer a naman equals to 2, no, even numbers, then so at no condition a is less than or equal to, let's say 20, even numbers, then a plus equals to 2. So, increment siya by 2, no? Then, i-display na sa so system, outprint, ln, a. Nakara. So, i-ano ko lang nila na comment para hindi siya ma-display. Okay? So, this time, i-print ang even numbers until sa 20. So, try to run. Oh, di mo. Plus equals sala. Plus equals. Okay. Sala. Okay. Run. Naara siya. So, 2, 4, 6, 8, 10, hasta sa 20. So, amo ni siya ang use sa for loop. But usually, ang pinaka-gamit dito may kung sa mga business side ng mga system. So, increment by 1 na siya. But, in some cases, no, nagamit man by 2 or depende, no, by 3, by 5, depende sa ginapangayo. Okay? So, amo ni siya ang syntax sang for loop.